नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर भिडियो रे आमे 45 अनुचिंता विषय रे जानि नबा। 1 नंबर, प्रत्येक शुक्रवार दिन किछि मिठा खाद्य खाइबा उचित। एहा द्वारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होई थाए। 2 नंबर, प्रत्येक अमावास्या दिन घर एवं बेडरूम भल भावरे सफा करिबा उचित। एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति दूर होई थाए। 3 नंबर, रोषेई घरे गोटिए माटी पात्र रे महू रखी ताकू व्यवहार करिबा उचित। एहा द्वारा वैवाहिक जीवन रे मधुरता आसी थाए। 4 नंबर, जदि घरे वास्तुदोष दूर होला परे भी स्वामी और स्त्री मध्यरे झगड़ा हेउथाए तेबे उभय सोमवार दिन दुईमुखी रुद्राक्ष पिंधिबा द्वारा ताहा दूर होइथाए। 5 नंबर, प्रत्येक दिन स्वामी स्त्री उभय ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिबा द्वारा समस्त अभाव असुविधा दूर होई सुख शांति प्राप्त होइथाए। 6 नंबर, घरे केबे भी लुहा खटरे सोइबा उचित नुहे। एहा द्वारा दाम्पत्य जीवन रे विभिन्न समस्या देखा देइथाए। 7 नंबर, घरर दक्षिण पश्चिम कोण रे बेडरूम करिबा उचित। एहा द्वारा शुभ होइथाए एवं दाम्पत्य जीवन रे शांति आसीथाए। 8 नंबर, सोइबा घरे बेड पाखरे किछि धला फूलर फटो रखिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे सुख सौभाग्य आसीथाए। 9 नंबर, स्त्री लोकंक मेकअप सामग्री केबे भी बेडरूम व्यतीत अन्य केउ घरे रखिबा उचित नुहे। एहा अशुभ होइथाए। 10 नंबर, स्वामी स्त्री को बेडरूम ठीक ऊपरे जदि पानी टंकी रही थाए तेबे सेमानंक मध्यरे थिबा संपर्क खराब होइथाए। 11 नंबर, बेडरूम रो ठीक ऊपरे जदि टॉयलेट रही थाए तेबे स्वामी स्त्री को संपर्क खराब होई छाड़पत्र आड़कू कथा जाई थाए। 12 नंबर, सेथिपाई बेडरूम ठीक ऊपरे पानी टंकी किंबा टॉयलेट रखिबा उचित नुहे। जदि थाए बेडरूम बदलई देबा उचित। दर्शक बंधु, जदि यही भिडियोटी आपण मानकु भल लगे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। देखिबे प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करिबे। 13 नंबर, केबे भी बेड घरर कबाट सामनारे हेबा अनुचित। एहा द्वारा शरीर असुस्थ होइथाए एवं अशांति लागी रही थाए। 14 नंबर, सोइबा घरे लागिथिबा पंखारू किंबा झरकारु जेपरी अतिरिक्त शब्द बाहरिबा अनुचित। एहा द्वारा मतभेद देखा देइथाए। 15 नंबर, बेडरूम रे डार्क रेड, ब्लैक, ब्लू एवं ग्रे इत्यादि रंग व्यवहार करिबा अनुचित एवं व्हाइट, येलो, पिंक किंबा क्रीम इत्यादि रंग करिबा द्वारा शुभ होइथाए। 16 नंबर, बाहर लोकों को केबे भी स्वामी स्त्री को बेडरूम को जीवा को देबा अनुचित। एहा द्वारा सेमानक भितरे संपर्क खराब होइथाए। 17 नंबर, बाहर लोकों को नजर बेडरूम भीतर को पड़िबा उचित नुहे। एहा द्वारा स्वामी स्त्री विभिन्न खराब कथार शिकार होइथांती। 18 नंबर, सूर्यास्त परे बेडरूम रे किछि समय लाइट जलाइबा उचित। एहा मंगलकारी होइथाए एवं अर्थ चिंता कम होइथाए। 19 नंबर, बेडरूम झरका सबु बड़ हेबा उचित नुहे, छोट हेबा उचित। एहा द्वारा परिवार लोकंक भितरे अविश्वास देखा देइथाए। 20 नंबर, घरे रोषेई करि सारिबा परे किछि खाद्य प्रथमे वास्तु देवतांकु अर्पण करी गाई को खुआइले मंगल होइथाए। 21 नंबर, बेडरूम रे टीवी, कंप्यूटर इत्यादि विद्युत उपकरण रखिबा अनुचित।
ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 22 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଘରେ ଯଦି ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ନ ରହେ ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଘରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯଦି ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଦ ଯଦି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ତେବେ ରୁମ୍ରେ ହାଲକା ୟେଲୋ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଯଦି ପୋଷା ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବା ବାୟବ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। 28 ନମ୍ବର, ଭୋଜନ କରିବା ପରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ଥାଳି ହାତରେ ଧରି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ରାହୁକାଳ ସମୟରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। 31 ନମ୍ବର, ଘରର ମଝି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଭାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଡବା ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜୋତା ଚପଲ ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଘରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଚରିତ୍ର ହରଣ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଘରେ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘର ପୋଛା ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। 40 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। 41 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଡ଼ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 42 ନମ୍ବର, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଳିତ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।
एहाद्वारा शांति प्राप्त होइथाए। दर्शक बंधु आसंतु 43 नंबरटी जानि नबा। घरे केबे भी नैराश्यजनक छवि किंबा उदासीन छवि लगाइबा उचित नुहे। एहाद्वारा नकारात्मकता वृद्धि होइथाए। 44 नंबर घरर ड्रॉइंग रूम रे संत महात्मा फोटो लगाइबा द्वारा परिवार सदस्यों भितर एकता वृद्धि पाइथाए एवं जीवन रे उन्नति होइथाए। 45 नंबर सप्ताह को थरुटिए घरे कर्पूर जलाइबा उचित। एहाद्वारा अशुभ्रता दूर होई सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। मु आशा करुची आजिर भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। वीडियो भल लागिले प्लीज वीडियो को गोटे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा फल रे मु अपलोड करुथिबा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।